Salut tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, on va entamer notre série des vidéos par la leçon des registres littéraires. Alors, les registres littéraires ou bien les tonalités littéraires ou le ton. Un registre est l'ensemble des caractéristiques qui provoquent des effets particuliers, émotionnels ou intellectuels sur le lecteur ou le spectateur. Alors, هي مجموعة من الخاصيات. هذا الريجستر هذا هو واحد المجموعة من الخاصيات اللي كنلقاوها كتواجد في النص كتأثر ولا كتنتج واحد التأثير من نوع خاص، يا إما عاطفي يا إما فكري على القارئ. Alors, dans un même texte, on peut trouver plusieurs registres. يعني pas forcément نلقاو غير registre واحد، نقدروا نلقاو plusieurs registres. كاين عندنا des types de registres هما qui sont notés ici. Alors, voilà. Registre fantastique, lyrique, épique, tragique, pathétique, burlesque, didactique, élégiaque, comique, ironique, satirique, et on peut ajouter un registre merveilleux. Le registre merveilleux. Vous le notez. Alors, le registre fantastique consiste à raconter un événement étrange en amenant le lecteur à hésiter entre deux explications possibles. Le rationnel et le surnaturel. Cette hésitation permet aussi de procurer un sentiment d'angoisse. Alors, هذا الريجستر فانتاستيك هذا كيتميز بالاحداث ديالو الغير الحقيقيه والخارقه للعاده. هذا علاش كنسميوه ان ريجستر فانتاستيك. Lyrique consiste à exprimer des sentiments personnels, souvent pour les partager avec le lecteur et ou le spectateur. Il peut tout autant s'agir de sentiments heureux comme des sentiments plus malheureux. Alors, هذا الريجستر الليتري هذا كيعبر من خلاله الكاتب على الأحاسيس ديالو الخاصة، الحنين، الشوق، التأسف، السعادة إلى آخره. يعني يا إما يكونوا des sentiments positifs ولا يكونوا des sentiments يعني négatifs, heureux ou bien malheureux. Alors, on passe maintenant au registre épique. Les registres épiques ou bien le registre épique consiste à représenter des êtres ou des événements comme étant extraordinaires. يعني كنشدو يا إما كائنات des êtres كائن حي أو أحداث كنخليهم يكونوا extraordinaires ou bien يكونوا héroïques يعني نرجعوهم أبطال ou bien surhumains ou bien surnaturels. Il est souvent utilisé pour évoquer des combats, des combats ou bien des grands épisodes de l'histoire ou bien de la mythologie يعني الأسطورة. كنستعملوا هذا الريجستر هذا épique. Automatiquement représente des êtres ou bien des événements comme étant des gens qui sont extraordinaires ou bien qui ont une ou bien qui ont un pouvoir plutôt qui ont un pouvoir extraordinaire وكنعتبروهم حنا بالنسبه لنا راهم ابطال، يا اما يكونوا كائنات يعني انسان ولا هذا ولا يكون احداث. Alors on passe au registre tragique اللي لقيناه في Antigone bien sûr. Tragique consiste à montrer des personnages qui sont voués au malheur par le destin ولا بلا fatalité، يعني كيكونوا مخاضعين لياش لو malheur، يا إما القدر ديالهم يا إما la fatalité يعني واحد la force surnaturelle. Quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas échapper à leur sort. شنو ما داروا ما يقدروش يهربوا من السوق ديالهم. On rencontre le registre tragique au théâtre, dans les tragédies, mais on peut aussi le croiser d'autres genres de textes, les poèmes, encore les romans. يعني le contexte tragique ماشي بالضرورة خصو يكون غير في les pièces de théâtre ولا هذا، نقدروا نلقاو حتى في les textes et في les romans bien sûr.
Alors le contexte tragique كيكون كيحكي عن شخصيات اللي كتحاول تخرج من اليأس ديالها ولكن بدون جدوى لأن القصة كتنتهي دائما والقصة كنلقاوها كتنتهي دائما ولا غالبا باش بالموت. Le registre pathétique. Le registre pathétique consiste à susciter la compassion et la pitié. La compassion, rahma ou la shafaqa, la pitié, shafaqa. Le lecteur ou le spectateur est amené à s'apitoyer sur les malheurs des personnages. Le registre pathétique est souvent lié au registre tragique. نقدروا نقولوا كيكملوا ولا كيكون فيه يعني الأغلبية ملي كنلقاو كونتكست تراجيك كنلقاو حتى pathétique. في لو ريجستر باتيتيك كيحاول من خلاله الكاتب كسب العطف ديال القارئ عن طريق المشاركه ديالو ديال الشقاء والمعاناه ديال ديك الشخصيه اللي كاينه في داك القصه ولا في داك المسرحيه. Alors, le contexte burlesque consiste à dénaturer des sujets qui sont nobles et sérieux, et sérieux. كان dénaturer en employant des termes comiques et familiers. كندير des termes اللي هما comiques et familiers يعني بساطين وكيكونوا كيضحكوا. C'est le décollage entre le sujet et son traitement يعني ما بين الموضوع ou le traitement ديالو. Peu glorieux, voire irrespectueux, qui participe à la création du rire chez le lecteur et le spectateur. يعني d'une manière indirecte كنتريتيو دي سوجي اللي كيكونوا يعني شويه قاصحين ولكن بواحد الطريقه اللي كتكون فيها لو كوميك وفاميليي باش كندوزو فاسيلمون داك لانفورماسيون ولا داك لا مورال اللي بغينا ندوزوها. Le registre didactique consiste à instaurer une relation d'enseignement afin de faire réfléchir ou éduquer le lecteur. يعني كندوزو des informations اللي كيكونوا scientifiques ولا هذا afin de faire réfléchir ou éduquer يعني يا إما كنربيو ولا كنعلمو ونخليو الإنسان يفكر أو القارئ يفكر plutôt. Cette relation peut être créée entre l'auteur ou le narrateur et le lecteur يعني إما تكون ما بين l'auteur و lecteur ولا le narrateur و lecteur ou bien entre deux personnages du récit ولكن ولا ما بين deux personnages ديال جوج شخصيات كاينين عندنا في لو récit. Alors يعني ملي كنقولوا registre didactique كيكون الأساس ديالو c'est d'enseigner ou bien apporter un enseignement sur un certain comportement ou donner des informations X على شي حاجة على واحد لو sujet. Alors, comique. Le comique, bien sûr, est très connu, ما نحتاجوش حنا نفسره هو راسو. Le registre comique consiste à instaurer comique, il suscite le rire ou le sourire. On distingue le comique des gestes, caractères, de situations et de mots. Alors, le comique يقدر يكون باش بدي جيست كوميك ولا ان كاركتير يعني البيرسوناج اللي كاين عنده واحد البيرسوناج اللي كاين في ديك الرومان ولا هذا عنده ان كاركتير كوميك او بيان دي سيتوياسيون مواقف ولا كلمات كيقولوا. دونك ملي كنقولوا لو كوميك يعني الكاتب كيفكر ولا داير هذيك القصه ولا داك لو ريسي باش يخلي القارئ يضحك باستعمال يا اما كلمات او جمل او وضعيات معينه والقيام بإعادتها يعني يعطيها في داك الرومان ولا في داك لو ريسي. Alors l'ironique. Le registre ironique il consiste à faire rire le lecteur يعني كنخلي حتى هو à faire rire le lecteur tout se moquant de quelqu'un ou de quelque chose. هذاك لو رير ماشي كيكون غير هكا مديور لا هذاك لو رير كيكون tout en se moquant de quelqu'un ou de quelque chose يعني وحنا كنسخروا من واحد يا اما من شخص ما ولا من شي حاجه ولا من شي شيء باش نخليو داك الشخص الاخر يضحك. بحال كنقوموا بالسخريه من واحد الشخص اكس ولا من واحد الموضوع اكس
علاش؟ باش نضحكو القارئ. Satirique, c'est le fait de critiquer les défauts d'un individu ou d'un groupe en se moquant. يعني satirique يعني la critique، يعني كان critiquer les défauts اللي كاين في واحد l'individu، في واحد الشخص معين ولا في واحد لو جروب، وحنا كنسخروا من ديك النقطه. يعني الكاتب كيقوم بانتقاد ديال سلوكيات اللي هي خاطئه الاشخاص ولا لواحد المجموعه من الاشخاص عن طريق السخريه منهم ولا من داك الموضوع. Alors, il nous reste le registre élégiaque et le registre merveilleux. Alors, le registre merveilleux se caractérise par un mélange entre la réalité et l'irréel. Donc, يقوم بالمزج بين الواقع والخيال. Concernant le registre élégiaque, variante du registre lyrique، يعني جاي ولا كينبثق مناش من le registre lyrique. Il consiste à placer le lecteur ou bien le spectateur en position de confident. يعني بحال كان هذاك القارئ اللي كيقرا ولا هذاك السبيكتاتور اللي كيتفرج فيا بالنسبه لي un confident. يعني le narrateur peut ainsi s'épancher. Ça veut dire quoi s'épancher? Ça veut dire se confier. يعني بحال كيعطيك les sentiments personnels ديالو en relevant de la plainte ou la déploration، وهو يا اما كيتشكى منك من شي حاجه ولا كيعطيك هذاك الاستياء ديالو ولا واحد الحاجه. يعني بالنسبه لي انت tu es un confident، يعني بحال نقولوا كيفشي لك السر ديالو، يعني انت الكاتم ديال السر ديالو.